ତୁ କେମିତି କାଟିବୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ବୋମା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୋମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ? ଆରେ ଯାଉନୁ, ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଖାଇବୁ। ତାରା ଦମ 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 ଆଇନି ଆଗେ ଧରି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ଦର କାରବାର କରୁଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ এইটা হচ্ছে আদর্শ ডাঙ্গা চলে যাবে খেরু ମୋ ପୁଅ ଜାଲ କାରବାର କରୁଛି ଏ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କଲନି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ଏ କଥା ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇନ ଫାଇଲ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କଣ ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ, ଏ କଥା ଆଇନ ପାଖରେ ଅଛି। କନେଷ୍ଟବଳ ଆଟା ସସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଟାଚି କୋড କେମିତି କନେଷ୍ଟବଳ ସାର୍ ଆଟା ସସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଟାଚି କୋড ମିଷ୍ଟର ଆଦର୍ଶ ମହାପାତ୍ର, ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ও মাই গড শান্ত জাল কারবার করছো করেছি না এই আদর্শ মহাপাত্র আদর্শକୁ ଶେଷରେ একটু গোটা মারি ছি ছি ছি। আরে বাবা মানে কথা কব কি? চুপ তো বলি ক্রিমিনাল বাবা আদর্শ মহাপাত্র হইপারে না, তো পাই আদর্শ মহাপাত্র মরি যাচ্ছি। আর ভাই ইন্সপেক্টর এই বেইমানটাকে হাতরে হাত করে পকাই বিচ রাস্তায় গোসাড়ি গোসাড়ি নিয়ে যাতো। বাবা জীবনটা কি? হ্যাঁ বাবা কে কাকা বাবা? ମୁଁ ତୋର ବାବା ଯଦି ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମରିଯା। ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ମରି ନେଇ ଯାଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ହାତ କରି ପକେଇ ପଡ଼ିছে। ଆଉ ତୋର